बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बाराकातुहू। 7 तारीख 1 মাস 2018 বেশিবারের খবর যে খবর গান নাকি ইংলিশ ট্রান্সলেশন রোহিঙ্গা নিউজ মজলুম রোহিঙ্গা কল জিন নাকি নিজের ওয়াতনরে সারি বর্মা হুকুমতর জুলুম হায়না বাংলাদেশের জবিনের উড়ি তো তেসফে সাহারালে হিতারাল্লা বলি কালেনার হুকুমত তরতুন হাত বাড়াই দিয়ান বুঝাগি যা নাকি ইংলিশের খবর মোতালে দ্য ডোনেশন উইল বি applied between IOM and WFP with each agency receiving $1 lakh respectively. Zeneki Kalinar Hokumat Torotun Muslim Rohingya Labulina IOM Holi International Organization for Migration at the in the WFP Holi World Food Program or Hotun $1 lakh Labuliana Dunitor Hotun Sira Guri Tahokidian বোঝাকে যেন নাকি আইএম মধ্যে WFP তরতুন মজলুম রোহিঙ্গা লাবলি $1 দিবাল্লা তারা দুনিতর হতুন কথা হোকে দিয়ানো বোঝাকি দ্য রয়্যাল Thai government has donated $2 lakh for the Rohingya refugee who have fled violence in Myanmar, Rakhine State, for safety in Bangladesh. Zanaki Thailand Royal Thailand hole Thailand hukumat torotun Muslim Rohingya labulina $2 2 lakh পর্যন্ত দান করা যেন নাকি মুসলিম রোহিঙ্গা কল নিজের ফরানরে বাঁচাবেলা বর্মা হুকুমতর জুলুম হায়না জিয়ান নাকি বর্মার রাখাইন স্টেটুন বাংলাদেশের জবিনুজু ইউদিয়ানার ওরে মুসলিম রোহিঙ্গা কল হানাফিনা দুকপাদি হিতারাল্লা বলি $2 2 lakh পর্যন্ত দান করছি দিয়ান বুঝাকি দ্য থাই অ্যাম্বাসিডর to Bangladesh MP Mom Sawana Pong te Ziban nam niki Thailand ambassador nam Ibator announced this donation during the phone sharing event last week in Dhaka. Thailand ambassador Zibaneki Bangladesh Zobinor Taki. Ziban nam niki MP Mom Sawana Pongse Ibator hotun ekan Tonya gora giyed hundilla holi Muslim Rohingya labuggo phone bana giye Zibaneki guzuri giyede haftar anor mutalek taka modi hota hoydian buzagi janeki hafta guzuri giyede hiwa modi ekan tonya gujil Muslim Rohingya labuggo on bana giye Zibaneki rambong. The donation will be support the International Organization for Migration IOM and United Nations World Food Program WFP in providing life-saving assistance and protection to the most vulnerable refugee at the community of Cox's Bazar, set a press release. Zaneki, Thailand Hukumat Today, Yarb International IOM today, WFP Hotun, Dunito Muslim Rohingya Life Re Basabella, Tarare Motat Goribella, Tarare Basalabella Buliana, and Bishizor Hoina, Ibato Hotun, Patahogedian, Buzaki Zaneki, Cox's Bazar or Zovino Resin, Rohingya Kolase, Tarar Foran Basabella, Tarar Hana Dibala, Tarare Moskil to Basalabella, Bishizor Hoina, can press release mode কথা হোগে দিয়ানো বোঝাকি এরবা দিন the donation will be split between IOM and WF with each agency receiving $1 lakh respectively. Money Muslim Rohingya labulide IOM today WP tutun $1 aro lakh fiber পর্যন্ত আছে বলি হইনা US or ইন্দিলা United Nations de IOM or খবর মোতালেক জানাজার আসগুরি ইন্দিলা aro IOM's operation are primarily focused shelter and non-food items and FIS and individual. It is the includes better essential hygiene, health condition and protection. The juniors support from the Thai government will be substantially contribute responsibly in the needs of vulnerable Rohingya population in Cox's Bazar. Saret Dash, Chief of Mission IOM Bangladesh. Zaneki IOM Torhutu ekan operation Yaisafi ekan Muslim Rohingya kolola ana hadyo labuli Hasguri Ziniki hon Paniloi Analoi Aramiatoloi Dukpade Hitarari Asabella Buliana IOMode Endila Bade Thailand Hukumat Torhutun Muslim Rohingya re Purafuri support Gorisebu Purafuri Motot Gorisebu Ziniki hon Muslim Rohingya kol Besabishi Rohingya kol Bariki Zaniki Cox's Bazar Zobinor Ori. But Hasguri Hota Hode Sarat Dash Hode Chief of Mission Torhutun হতা হোগে দিয়ানো বোঝাক রয়্যাল থাই গভর্নমেন্ট দে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম তোর হতুন আরেকখান হতা হোগে ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম has been providing life-saving food assistance specialized nutrients to children, pregnant women and breastfeeding mothers in refugee camps. WFP highly appreciated Thailand's contribution for this month in need population set Asia
Radar, Responsive and Country Director WFP Bangladesh. W Walford Program Torhutun Muslim Rohingyari Hana Hadyo Modot Indil Aharakol Gura Fuandella Buli Zanaki Shafertoide Maya Fuandola Dut Endela Dutkabade Ma Kolola Gura Fuanikol Hana Finalo Dukwar Zanaki Matu Dutmoyer Pade Gura Wande Dutlo Dukwa de Hitarare Ahramu Harakan Sislabulina Diada Bohina Walford Program Torhutu Yanakan or Usolgoriana Hotbontigo Jidian Bozagi Italian Hokomate Pasisha Muslim Rohingya Kolore Motat Koribala Perase Bulehina Italian government to Patahogiano Bozagi Zibanamniki Resta Radar Torhutun Bozapiugurina Patahogian Bozagi Zibanikugwa Dasharogwa Director Walfooter Bangladesh. As 2018 approaches the international response amidst at least 1.2 million vulnerable people in Cox's Bazar, including refugee and host community members. Thailand has joined a donate the dozens of stations where have made contribution and fleet of support in response in the humanitarian emergency there. Zaneki Muslim Rohingya Kololabuli, 2018 Ibaneki Noya Bosor. Ibamodi International Torhotun Ekan responsible Gorage Zaneki Muslim Rohingya Labulina 1.2 million holi edun US dollar mutalek Zeniki Coxovader Zobinan Ore Ase Hitarala Motat Koribala Bulina Yanakan Dor Go Community Itara Rohingya Beshugid Hitarari Peshisha Motatot Toribuli Italian Hokumate Fuati Miliana Tazanar Rofochanta Muslim Rohingya Kolore Motat Koribala Buli Support Goribala Bulina Tanaki Insaniatar Emergency Torhutun Patahogiano Bozaki Alhamdulillah Beshabishi Shukuriagurir Italian Hokumate Muslim Rohingya Labulina US dollar Bilakro Rofochinan Tangujidianre Beshabishi Shukuria Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.